enko ene da ye so no ase na menwie ene de no ene wo so da ye na bia wo se etutu ase che ne sei na ene santal so ka so ba mi ahwe science ne wa kwame so aba so ba che we da ye so nchase no o se de no ba jo say Dr. Fukuaba to be say ke dan ho ba ye dan ho ba de ne se da ye so no mi ti bi wo se beto aso kama mi we da ye so nchase na mi kele ho do e wo de ne wo se tutu me bobo so kakra Number 1 FM mame ba ko me ba to wa so da ye encounters da ye so a o se etutu se bibia no wo hu bi panya be confirm mam sisi e so mo me ba mi ensa bi kura na mi wie na ye nkoso GPM ne breme e wo se wa se utie number 1 105.3 FM Evangelist Prince Kofi Edu Asare Nyankopon sha se utie number 1 FM me se ene ye bo adwadifo mpaye eno obi a woton ade bia ne 5 pm ashantom touch na wugina ho ade na woton entos momone wanwan ibibra ye sade ye wo e kan wo ye banker wo ye nurse fa wo nurse atade bra fa wo opane bra me se ene ya ye adwuma sa ya bre adwuma ne nkoso but the God has to speak for us you free okotena sorry da wone nya me be hye ne ho ni bonyam ene ye we sade we me se wa waso da ye hu we bi da no wo Facebook na be ka che me obi si mi o daddy Louisa Seidu waso da ye ama ebi atore da be che wase se waso da ye na we bi atoa e che sesei wa waso da be so bi ye hu bi wa waso da ye de da screen so no se waso da ye na ebi a osi atu de da sende mam sisi ye wo fie waso da ye ma osi atu enu na mbeka ho asem no ye woda ye so ye se atu nkwa types nkwa 5 me be cheche ni nyina ase so waso da ye na osi 2 a e de se de da screen so a obi si me too daddy obi si 2 times daddy obi si I had a dream before okay me too papa both top and down hey, both top and down me ba top and down ye both why God bless you we also say please if you see a star formed cross Number 1 FM yanko da ye so we so se wo so da ye na se da ye mu se atu a ase che ne sei se wo so da ye na wo se atu a aya ase che ne sei obi a be so da ye bia wo se atu bia ne mi say something is going to cause your life you will not be happy aminya to basena mi che hoyi obi a be so da ye bia bo wu se wo so da na o se atu e mean say ade bi pa beto ba sade ni ma woni nje se bia wa ware wa dwuma mu e mean say bibi ba be si wa bra bo but woni nje da eto bia be so da ye bia bo se wo se atu bia no e wo se wo so de bompa ne sa wa bra bra wo bo no ekọ wani mu ano bosumi nai bosumi nsia ekọ no eno me be sisi wa akwan mu a obedi usa wo ntiase every one na ko bi every one na ko two every a na ko bi and it will be a continuous thing e be si wo wa bra bo ba ko mienu miensa because se ye to usia e se tuo no e che se ye tu wa depa enipa bia no se gire o ma wa depa ana o se tuo bia no se tuo no se nye to usia e se no so gire de ma wo ho oden e bi se to se ba ko e wo sunsu me che se ye tu wo ho oden tu mo e ha eti nipa bia ba to so da ye bia bo se ye tu o se ba ko ana se o se ye tutu no e mi se ye tu mo ho oden e che se mo e ha eti ade bia beba bia na ye bone ye fa mu e benyaw ade bia ye bone bia fa mu ano e benyaw eti se wo temi na no penu asoda ye mu se o se tu a e mi se o mo e ha ade bia be fa bu bia no e benyaw ana se tu obi aba so da na obi aso se etu Number 1 so da no so obi aso se na otu se na ade ayi na dream no e ka to nyina ne se obi bedi ade pa sombo e de firi wosam se wo so da ye na wo so da ye mu no obi aso se na otu e de ba de pa na ba de wo se na na ma so da no obi aso be se na otu aka eye unwise so be so da ye no obi aso se na otu mame so obi tu bi so se na otu e wo da ye mu a papa me catch wo ne no pa yi se ade bi so mbo pa valuable thing obi lusu
ade bi valuable ade bi so mbu no e be free wo nsa wo ba betumi free wo nsa ukunu betumi free wo nsa wo japade a wo ye betumi free wo nsa ka na wo ton no betumi ahye it ade bi valuable precious in your life sad no in the dream no de ka to nyina say obi che wade valuable e dey free wo nsa afi covid blight mo me the next one it we no maka we na bum se osi etutu ane se obi twem nse no aseche na media ma no ye kɔ the next one the next one so no ye to screen so no it be say obi a atene nyina ase so obi tu sia no ɔtwe fi mu a it means that somebody is going to take ade be valuable in your life afi wa be so da ye bia na wo se da ye sei wa be so da ye na wo se no aye rotten obi abeso da ye bia na se wo se no aye rotten anase abubu wo beso da na wo se so abubu e de sa abayo de ato screen so no so onya hu ya betumi awu se wo betumi abehwe se wo so da ye na wo se wo se so abubu wo so da ye na wo se wo se so abubu mo ye can say number 1 FM ye studio ye program obo so omo frɛ ma ye program mo ta frɛ me ka mo tia say ye program phone na kasa na di so Facebook live e de kasa ba mote eti ye program mo fra aya mo hu ye mobo kakra yanto so wo so da ye na oma me Facebook no kra sa akonachi so wo so da ye me pa to say ye program si ya obu wo tie number 1 FM o tie bo se akoda metama ne tie course no oba frɛ no bo so de ato number 1 FM na wo se ka te bo se akosa be se me papa kasa entimi nya show ne ye show na nipa 10 million 80 no na me nko tie ne de ne ma no na me sa meto aso entimi sire mo ye somu enti se wo se vanyere se kasa se ya aya mo frɛ abo distract ye se ma mo tie bi na mo ye me papa chewa ye wie dia betumi afrɛ ba se show ne koso dia ma etifo pimpimo be so munya bibi firi mu no ma munya bi ne fa problem de to ntai sa to usu da na wo se osiso abubu osi eso abubu a what it means is so se abubu a it tells you say enguase bi ba beto esibubu bi aye enguase embarrassment asem bi a enyo no enguase bi ya ben eye unwise spiritually no so also da na wo se so abubu a entema no mampa boni akiri obi abaso da bo se wo se rotten broken wo se bubu obi abaso da bo se wo se so ebubu ebi ani obo se akobo so da bo se wo se so ebubu wo se na ebubu no so so da na wo se wo se so bubu a ge onyankopon ka to nyina ne se minu aba sorry na bo bai na nguase bi ba e di sa ni nguase na ba no so ba sorry abo bai a obetumi akonkasa de no kede be se be ka to bia wutimi na no pai se so so da na wo se wo se so ebubu a eye sane na signal se enim guase bi yaba edi sorry cha wona so ne bompai itede so mum record fato so ba so da na wo se so bubu e jodi ma eti e jodi ma enim guase eti weni de me ka che nyame ma